15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. व्हाइट हाउस का ईरान से हसास नौयत की बातचीत जारी होने का दावा। मुज़ाकरात कौन और किससे कर रहा है, तर्जुमान का तफसीलात बताने से गुरेज। ईरान में ऐसा लीडर चाहते हैं जो अमरीका मुर्दाबाद का नारा ना लगाए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। मुआहदे के लिए 5 रोज़ा अल्टीमेटम में तोसी का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। तर्जुमान लेवाइट का सहाफ़ियों को जवाब। आबनाए हुर्मस पर ईरान की मुकम्मल अथॉरिटी, जंग के नुकसानात का इजाला, दोबारा जंग के हालात पैदा ना हो, क़यादत मुल्क और मज़ाहिमती ग्रुपों पर हमले बंद करें। ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके अपनी 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी सिक्योरिटी और सियासी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया, जंग सिर्फ ईरानी शराइत और वक्त पर ही बंद होगी। अमरीकी तजावीज़ हद से तजावुज़ और नामुनासिब करार। ट्रंप इंतजामिया ने 15 तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई। आबनाए हुर्मस तक रसाई मांगी। जोहरी प्रोग्राम के खात्मे और मिसाइल निज़ाम में कमी के बदले ईरान पर पाबंदियों में नरमी और सिविलियन जोहरी ताउन की पेशकश की गई। ईरान ने तजावीज़ रद्द करके जवाब पाकिस्तान को पहुंचा दिया। قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. स्ट्रेटेजिक ताकत पर फख्र करने वालों को स्ट्रेटेजिक नाकामी मिली। अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम ना दें। खुद साख्ता सुपर पावर ये ख्याल जहन से निकाल दे। अब खलीज में अमरीकी सरमायाकारी आएगी, ना तेल की कीमतें पहले जैसी होंगी। ईरानी फौज के तर्जुमान का इंतबाह। दुश्मन की एक ईरानी जजीरे पर कब्जे की तैयारी। खित्ते का एक मुल्क दुश्मन की मदद कर रहा है। खित्ते में हर किस्म की नकलो हरकत की निगरानी कर रहे हैं। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आज़म का इम्तिहान ना लें। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का अमरीका की ज़मीनी फ़ौज खलीज भेजने की खबरों पर रद्द अमल। ईरान ने नए जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए अमरीका का F-18 तैयारा मार गिराया। तैयारा मिसाइल लगने के बाद बहरे हिंद में जा गिरा। पासदारान इनकलाब का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने F-18 तैयारा गिराने की तरदीद कर दी। हमले जारी रहे तो ईरान आबनाए हुर्मस के बाद आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाज़ों पर हमले करेगा। ईरानी मीडिया का फौजी ज़राए के हवाले से दावा। फ्रांस आबनाए हुर्मस खुलवाने की कोशिशों में मसरूफ। फ्रांसीसी आर्मी चीफ ने समंदरी गुजरगाह इस्तेमाल करने वाले दीगर ममालिक के सिपह सालारों की मीटिंग बुला ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौमी इत्तेहाद के जरिए बहरान पर काबू पाने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। वाज़ेह कर दिया, बड़े मामलात पर आज भी अपने रहबर की रहनुमाई में मुत्तहिद और हम आवाज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की आमन कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ खड़ा रहेगा। ख्वाहिश है जंग फौरी ख़त्म और हालात मामूल पर आ जाएं। शहबाज शरीफ का उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी टेलीफोनिक राबता। हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। अमीर कतर ने इलाकाई आमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खलीज के तनाज़े में मुतवाज़िन और मोहतात खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को सालिसी का मरकज़ बना दिया। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत की, लेकिन ईरान को निशाना बनाए बगैर सऊदी अरब के दिफा का आज़म भी जाहिर किया। कशीदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ राबते बरकरार रखे।
حالیہ برسوں میں پاک امریکہ تعلقات میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں پاکستانی پالیسیوں کی تعریف۔ چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی۔ چین خود بھی مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں سمندری آمد و رفت کے راستوں کی بحالی عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ ملیشیا کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات کی پاکستانی کوششوں کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم پاکستان اور دیگر دوست ممالک کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ انور ابراہیم تنازع کے دیرپا حل کے خواہش مند۔ We have mediators that have offered their services. They are very engaged, and I'm hopeful that independent of the positions, the present positions that were expressed by the parties to the conflict, مشرق وسطی میں جنگ کے باعث دنیا میں بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا انتباہ۔ امریکہ اور اسرائیل کو جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھنے کا مشورہ۔ اسرائیل نے ایران میں زیر سمندر ریسرچ مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ ریسرچ مرکز ایرانی بحریہ کے لیے آبدوزوں اور ہتھیار بنانے کا ذمہ دار تھا۔ ایک اور حملے میں کروز میزائل تیار کرنے والا مرکز بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا اسرائیلی دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایران کے تابڑتوڑ جوابی وار۔ تل ابیب اور دیمونا میں ایرانی میزائل گرنے سے زوردار دھماکے۔ الخدیرہ پاور پلانٹ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی شہر صفد میں فوجی کمان کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ قریات شمونہ اور بنی برق میں بھی تباہی۔ ایرانی فوج نے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر پر بھی حملے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر بھی وار۔ کویت ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر ایران کا میزائل حملہ۔ ایئرپورٹ شعلوں میں گھر گیا۔ کویتی حکومت کا ملک میں ایٹمی تابکاری کا الرٹ جاری۔ شہریوں کو کھڑکیاں دروازے سیل کرنے کا حکم۔ کویت سے شہریوں کی بڑے پیمانے پر سعودی عرب نقل مکانی۔ موٹر ویز پر گاڑیوں کا رش لگ گیا۔ بحرین کا بھی اپنے شہریوں کو گاڑیوں کے ٹینک بھرانے اور فون ریچارج کرنے کا مشورہ۔ سعودی عرب نے 12 گھنٹوں کے دوران 18 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایک بیلسٹک میزائل بھی فضا میں تباہ کیا گیا۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے امریکہ کے وکٹوریا بیس پر ریڈار سسٹم اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورسز اور فارمیشنز پر حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ عراقی وزارت خارجہ کا امریکی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج۔ گزشتہ روز انبار صوبے پر فضائی حملے میں جاں بحق 7 فوجیوں کی میتیں بغداد پہنچا دی گئیں۔ نیو یارک ٹائمز کا سعودی عرب پر امریکہ کو ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام۔ سعودی حکومت نے امریکی اخبار کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ خطے میں فوری قیام امن پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ علاقائی صورتحال اور خلیجی ریاستوں کو اشیاء خورونوش کی فراہمی کا جائزہ۔ بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز پر بھی غور۔ خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات پورا کرنا فرض قرار۔ کسی قسم کی تاخیر برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ کراچی اور گوادر پورٹس اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ اسحاق ڈار کی ملیشین ہم منصب محمد حسن سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خلیج میں جاری کشیدگی میں کمی پر زور۔ مسائل کے حل، سفارتکاری کی اہمیت پر اتفاق۔ وزیر خارجہ کا یورپی یونین کی نائب صدر کو بھی ٹیلی فون۔ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ حج پروازوں کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ 21 مئی تک پروازیں چلیں گی۔ وزارت حج نے عازمین کو موبائل ایپ کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران جنگ کے باعث بھارت میں تیل بحران سنگین۔ بھارت کے پاس 10 دن سے بھی کم کا تیل باقی۔
पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें, झगड़े शुरू हो गए। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात पर गुफ्तगू। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद। इमरान खान के बेटे हुकूमत ने उनको कहा था कि नाइकॉप ले, अप्लाई करें, आके अपने बाप से मिलने। वो बजाय अपने बाप से मिलने के बजाय वो जाके आरिफ जाकिया के साथ मिल। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आकर वालिद से मिलने की पेशकश की, लेकिन वो रॉ के एजेंट आरिफ जाकिया से मिल रहे हैं। आबिद शेर अली का तंज, पीटीआई को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज एक रोजा दौरे पर कराची आमद का इम्कान। सेनेटर शेरी रहमान से बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक ताजिर बिरादरी और MQM के वफूद से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में तोसी का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर तालीम पंजाब ने एक बार फिर वजाहत कर दी। पंजाब भर के स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का पैगाम। पाकिस्तान की आसिया अंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को दी जाने वाली सजाओं की शदीद मजम्मत। दिल्ली अदालत का फैसला इंसाफ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा से भारत के इक़दामात का मुहासबा करने का मुतालबा। हाफिज नईम ने कश्मीरी ख़वातीन को मज़ाहमत की अलामत करार दे दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, जालाबारी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शहर कायद में बारिश का दूसरा स्पेल 28 और 29 मार्च को आएगा। फ्यूचर टुगेदर ग्लोबल कोalition समिट में अमेरिका की खातून अव्वल का गैर मामूली मेहमान तवज्जो का मरकज बन गया। फिगर 3 नामी इंसानी रोबोट ने मेहमानों से गुफ्तगू में बताया कि उसे अमेरिका में तैयार किया गया। कॉन्फ्रेंस में फ्रांस की खातून अव्वल समेत दीगर खवातीन अव्वल भी शरीक हुई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज आज से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। टूर्नामेंट में शरीक टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने शायकीन के बगैर इवेंट फीका करार दे दिया। मद्दाहों से सोशल मीडिया के जरिए पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का पैगाम। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टीम की तैयारी से मुतमईन। और हाउसकीपर औरत की पुरस्कार राज फाश करने की कहानी। खौफनाक मनाजिर से भरपूर अमरीकी हॉरर फिल्म देख विल किल यू की नई झलकियां पेश कर दी गईं।